Sa ngalan sa mahal, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw, maanaunta niining balay, ug sa tanan nga mupuyo, ug mogamit niini. Maanaw sa kaniya ang inyong panghinaot sa pakigdait. Kung wala ang inyong panghinaot sa pakigdait, mabalik ra kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dagon ikaw, O Kristo. Magampo kita. Duol ginit ng kuloy-anan nga imong giandam halang kanila dito sa balay sa amahan. Din ikaw nagapuyo hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Our full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Our Father in heaven, Holy Mary, Mother of God, Pray for us sinners. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the for the fruit of Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, Full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Kunya na lang. Nag-video ko sa katiginging. Ma. Now. Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. The Lord is with you. Blessed are you. And blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us sinners, now and at the hour of our death. glory to the Father, and to the Son, and the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, without end. Amen. Amen. ang Ginoo manakan ninyo. Manasab kanimo. Manalangin kaninyo ang Diyos na makaragahon sa tanan. Pangamahan, mga anak, sa Espiritu Santo. Amen. Okay, congrats. Amen. Samahan ng sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Langit ng amahan kami ang pasalamaton sa imong mga grasya ng latan ng ikanamo. Panalangin, ikiniw kami ang maabit nini. Kanan namang pasalamatan, pinagi ni Kristo, ang Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ibatas na daw itong kamot tanan. Atak!